Igang na hipon. Ulang guys, galing sa ilog. Ayan oh, lalaki ng kagat oh. Good morning guys. Dito na naman kami, mangunguryente ulit sa 2025, unang mangunguryente. Yan, kasama ko si JR at saka si AJ. Sana makarami kami. Kahit na pangulam lang mamaya, okay na sa amin. Abang-abang guys. Guys, start na. Daming hipon. Daming hipon. Yan na guys oh, hipon. Ang laki. So, ano? Ulang. Ulang guys, ulang. Salarin. Hipon. Bilis bubuhay, no? Buhay agad? Lalim. Yeah, umaga po. Hipon. Lalim. Lalim ng buro. Ano? Dati parami ano dyan eh, yung palot. Palos. Guys, tilapia guys. Ay. Guys, tilapia na. Ito pa, hipon pa isa oh. Yan, dalawa na. Isang tilapia. Dalawang ulang. Guys, oh, hipon guys oh. Lalaki. Parang sugpo eh. Yun guys, hipon na naman ulit. Oh, laki oh. Hipon na naman, dami na. Laki eh oh. Sinigang sa hipon namaya. Dami na guys. Ayan po. Lalaki guys. So. Laki guys. Laki oh. Grabe yung kagat niya. Laki. Ang laki ng kagat. Ang haba. Hipon. Hindi hipon guys, kundi dalag. Ayan. Dalag. Ayos. 1-0. Dalag. Yun. Lalim. Ayan na guys, nakahito na guys. Oh, laki. Harap mo. Chi, harap mo. Yan na. Oh. Okay. Yan na guys, linis na guys. Yan, dalag, natira. Tsaka palaka na lang, tsaka hipon. Binenta yung ano, binenta yung mga huli naming iba. Hito, tsaka tilapia. So guys, oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan, 11 guys. Sa isang dalag. Sa isang palaka. Ayun.
tira sa amin. Binenta namin ng 400 yung aming nahuli. Bili namin ng lechong manok. Yung tilapia namin tsaka ito naging uwi sa lechong manok. Yan. Ayos na, malinis na. Mabilis linisan. Dalag na lang. Ayan na guys, oh, ang ating palaka. Pritong palaka. Ito yung ating hipon. Sisigang natin guys. Ayan na, kumukulo-kulo na. Yan, sinigang. Sinama ko na yung dalag. Sarap niya na. Ayan na guys, luto na yung ating sinigang na hipon. Ulang guys, galing sa ilog. Ayan oh, lalaki ng kagat oh. Ayan oh, kagat pa lang guys, grabe. Ayan, sarap niyan guys. Ulang. Galing sa ilog. Dami guys, sarap. Kain na na.